Ako misliš da će te ubiti bolest, varaš se. Mnogo veća šansa je da će te ubiti glupost koju si kupio jer ti je neko na internetu rekao da je zdrava. Danas živimo u vremenu gdje ljudi više vjeruju aplikaciji nego vlastitom tijelu i gdje marketing ima veći utjecaj na zdravlje nego medicina. Dobrodošli u industriju medicinskih prevara, mjesto gdje nauka završi, a zarada tek počinje. Idemo, prva stvar. Aplikacije koje mjere pritisak preko kamere. Te aplikacije koriste nešto što se zove fotopletizmografija. Ukratko, kamera prati promjene boje kože dok krv prolazi kroz prst i iz toga može procijeniti puls. Puls, ne pritisak. Krvni pritisak je sila kojom krv udara u zidove arterija i za njegovo mjerenje trebaš ili manžetnu koja fizički steže ruku ili invazivno mjerenje u bolnici. Nema kamere, nema algoritma koji može iz svjetla i boje kože izračunati sistolni i dijastolni pritisak sa medicinskom preciznošću. Što voliko ovih medicinskih? Nema veze. Znaju ljudi. Ono što aplikacija radi je da uzme puls, ubaci tvoje godine, možda težinu ako si dao i onda izbaci broj koji izgleda realno. To je statistička procjena, ne mjerenje. A šta je tu problem? Ako dobiješ normalan rezultat, a imaš hipertenziju, ti ćeš to ignorisati. A hipertenzija je tihi ubica. Godinama ne daje simptome, a polako oštećuje krvne sudove, srce, mozak i bubrege. To nije aplikacija, to je digitalni placebo sa potencijalno ozbiljnim posljedicama. Druga stvar, detoks čajevi i čišćenje organizma. Tijelo već ima savršen detoks sistem, jetru i bubrege. Jetra hemijski razgrađuje toksine kroz enzimske procese, a bubrezi filtriraju krv i izbacuju otpad kroz urin. Ako to ne radi, završavaš u bolnici, ne na Instagramu. Većina detoks proizvoda sadrži supstance koje djeluju kao blagi laksativi ili diuretici. To znači da gubiš vodu i sadržaj iz crijeva, pa vaga padne i ljudi misle da su očistili organizam. U realnosti nisi uklonio toksine iz krvi, nego si samo ubrzao prolaz kroz crijeva. Dugoročno, pretjerano korištenje takvih proizvoda može poremetiti elektrolite, izazvati dehidraciju i čak probleme sa crijevima. Ali marketing je genijalan. Prodaju ti ideju da si prljav iznutra i da ti treba proizvod da te opere. Nisi WC šolja, brate. Ajmo dalje, treća stvar. Prirodni lijekovi koji liječe sve. Ovo će se da Đuro naljuti, ali nema veze. Ovdje dolazimo do jedne opasne zamjene teza. Postoje prirodne supstance koje imaju medicinski efekat i medicina ih koristi. Problem nastaje kada se prirodno počne koristiti kao sinonim za bezopasno i dovoljno. Na primjer, soda bikarbona može neutralisati kiselinu, ali to nema nikakve veze sa liječenjem raka. Crni kim može imati određene antioksidativne efekte, ali nije zamjena za terapiju. Rak, dijabetes, hipertenzija, to su kompleksne bolesti sa jasno definisanim mehanizmima i terapijama. Kada neko odbije terapiju i odluči se za prirodno, on ne bira alternativu, on odustaje od liječenja. I tu više nije riječ o izboru, nego o riziku. Prirodno može biti korisno kao dodatak, ali kada postane zamjena, to više nije priroda, to je problem. Jednom mi bivša rekla da će sve riješiti prirodnim putem. I riješila je. Prirodno smo se razišli. Četvrta stvar. Kolagen kao čudo za zglobove i kožu. Kolagen je protein. Kada ga uneseš oralno, u želucu i crijevima se razgrađuje na aminokiseline i male peptide. To znači da tijelo ne vidi kolagen za koljeno, nego vidi gradivne blokove koje može koristiti gdje god mu trebaju. Neka istraživanja pokazuju da određeni kolagenski peptidi mogu imati blagi efekat na zglobove i kožu. Vjerovatno kroz stimulaciju vlastite proizvodnje kolagena. Ali to nije čudo koje se prodaje. Nema ciljane dostave, nema regeneracije preko noći. Ako očekuješ da ćeš popiti kolagen koji košta puno i riješiti problem koji je nastajao godinama, to je kao da očekuješ da ćeš jednim treningom nadoknaditi 10 godina sjedenja na kauču. Može pomoći malo, ali nije magija. A cijena često jeste. A imaš kolagena u onim kostima, brate dragi, odeš kupiš kosti za 2 eura i nakuvaš sebi kolagena koliko hoćeš.
Nismo došli ni do 5, ja se već iznervirao. Ajmo dalje. 5. stvar. Testovi intolerancije na hranu iz kapljice krvi. Ovo je posebno zanimljivo jer zvuči naučno. Uzmu kap krvi, pošalju u laboratoriju i vrate listu namirnica koje ne podnosiš. Problem je što većina tih testova mjeri IgG antitijela. A IgG ne znači intoleranciju. Često znači da si tu hranu redovno jeo i da je organizam navikao na nju. Prave alergije se testiraju drugačije, uglavnom kroz IgE antitijela i kliničku sliku. Zbog ovih testova ljudi izbacuju desetine namirnica bez realnih razloga, što može dovesti do nutritivnih deficita, stresa oko hrane i potpuno poremećenog odnosa prema ishrani. Umjesto da rješava problem, test ga stvara. To nije medicina. To je skupo nagađanje sa lijepim papirom. Deda Đuro kaže da je intolerantan samo na račune koji dolaze prečesto i za sada mu je dijagnoza stabilna. Ajmo dalje. 6. stvar. Magnetne narukvice i bioenergija. Ideja je jednostavna. Staviš komad metala na ruku i on popravlja cirkulaciju. Smanjuje bol i vraća energiju. Problem je što ljudsko tijelo ne funkcioniše kao produžni kabel koji treba malo magneta da proradi. Krv se kreće zahvaljujući radu srca i pritisku u krvnim sudovima, a ne zato što si stavio narukvicu sa AliExpressa. Naučna istraživanja su više puta pokazala da magnetne narukvice nemaju mjerljiv efekat na bol ili cirkulaciju u odnosu na placebo. Drugim riječima, ako ti pomogne, pomogla je tvoja glava, a ne magnet. A placebo je stvaran fenomen, ali nije liječenje. I sad dolazimo do apsurda. Ljudi kupuju komad metala za 30 eura koji nema efekta, dok ignorišu stvari koje zaista rade. Kretanje, fizikalna terapija, pravilna ishrana, spavanje. A? Poznato. A jel mijenjaš to, ne mijenjaš? To nije bioenergija, to je biomarketing. 7. stvar. Sagorjevači masti bez dijete i treninga. Kako to super zvuči. Ako postoji jedna stvar koju bi svi htjeli, to je da sjediš i mršaviš. I tu ulazi industrija suplemenata sa kapsulama koje ubrzavaju metabolizam i tope masnoću. Većina tih proizvoda sadrži kofein i slične stimulanse koji mogu blago povećati potrošnju energije i smanjiti apetit. I to je to. Taj efekat je mali i kratkotrajan. Ne postoji supstanca koja može nadoknaditi kalorijski deficit. Gubitak masti je fiziologija. Moraš trošiti više energije nego što unosiš. Sve ostalo su nijanse. Problem je što ljudi uzmu kapsulu, očekuju rezultat i ne mijenjaju ništa drugo. I onda kažu da ne djeluje. Naravno da ne djeluje jer kapsula ne može pobijediti picu u 11 navečer. U najgorijem slučaju ti proizvodi mogu povisiti pritisak, ubrzati rad srca i napraviti dodatni stres za organizam. A u najboljem slučaju skupi kofein. 8. stvar. Proizvodi bez šećera koji su puni smeća. Ovo je majstorija marketinga. Na pakovanju piše bez šećera o velikim slovima, većim od naziva proizvoda. A unutra imaš zaslađivače, sirupe, skrobove i kalorije koje se lijepo sakriju iza riječi koje niko ne razumije. Neki proizvodi stvarno nemaju dodatni šećer, ali to ne znači da su zdravi. Na primjer, maltitol i sorbitol mogu imati manje kalorija od šećera, ali u većim količinama prave probavne probleme. Nadutost, gazove, dijareju. I sad imaš situaciju da neko jede fit čokoladu i misli da je napravio zdravi izbor, a u stvarnosti unosi kalorije i dodatno opterećuje probavni sistem. Još gore, oznaka bez šećera često daje ljudima lažni osjećaj sigurnosti pa pojedu duplo više. Rezultat? Isto ili više kalorija nego sa običnim proizvodom. To nije zdrava alternativa, to je pametno upakovana zamjena. 9. stvar. Alkalna voda i balans pH tijela. Ovo zvuči ozbiljno jer uključuje naučne riječi pH, kiselost, balans. Ali realnost je jednostavna. Tijelo vrlo strogo reguliše pH krvi u uskom rasponu. Ako taj pH ode van normale, to je medicinski hitan slučaj. Hrana i piće koje unosiš mogu povremeno promijeniti pH urina, ali ne i krvi na način koji marketing obećava. Drugim riječima, ne možeš alkalizovati organizam vodom. Jedino što možeš je isprazniti novčanik. Nema dokaza da alkalna voda liječi bolesti ili značajno utječe na zdravlje kod zdravih ljudi.
Ali ideja je savršena. Prodati običnu vodu kao premium proizvod uz priču da balansira nešto što tvoje tijelo već savršeno kontroliše. I ti naravno nasjedneš. To je kao da kupiš aplikaciju koja ti obećava da će disati umjesto tebe. I 10. stvar. Influenceri bez znanja koji dijele zdravstvene savjete. Nisam ja taj influencer. Ja ne dijelim ništa bez znanja. Ja samo kupim informacije i ovdje pričam. Ovo je možda najopasnija kategorija jer ne izgleda kao reklama. Izgleda kao savjet. Ljudi koji nemaju medicinsko obrazovanje pričaju o hormonima, terapijama, bolestima i daju preporuke kao da je to recept za palačinke. Problem nije što oni pričaju, problem je što ih ljudi slušaju. Medicina nije stvar mišljenja, nego dokaza. Postoji razlika između meni je pomoglo i ovo je dokazano da djeluje. Kada neko sa velikom publikom počne širiti netačne informacije, posljedice nisu samo pogrešna odluka, nego realan rizik po zdravlje. I tu dolazimo do ključne stvari. Što je savjet jednostavniji i sigurniji u tonu, veća je šansa da je pogrešan. Jer stvarne medicinske stvari rijetko su crno-bijele. Deda Đuro kaže da sluša samo one koji su nešto završili u životu. Osim mene. Mene sluša jer sam njegov. Imamo jednu vijest. Zbog ogromnog interesovanja krenula je prodaja dren šolja. Jeste, zainteresovalo se 5 ljudi, ajde šta hoćeš. Da, one sa bivšom, deda Đurom i babom. Jer ako već pijete kafu svaki dan, red je da vas neko podsjeti na sve ono što već znate, ali uporno ignorišete. Realno, šolja vam neće popraviti zdravlje, ali će vas svaki put podsjetiti da ne radite gluposti koje vas kvari. A to je već više nego što može pola stvari koje ste kupili u zadnjih godinu dana. I pošto očigledno volite da nosite poruke, a ne samo da ih slušate, napravili smo i majice! Da, sada možete bukvalno hodati okolo i širiti dren filozofiju, bez da išta kažete. Što je idealno, jer iskreno, nekad je bolje da ćutite nego da dijelite savjete koje ste pročitali ispod videa o ravnoj zemlji. Cijene, modeli i svi detalji su u opisu videa. Tamo imate sve informacije kako da naručite, šta da očekujete i kako da podržite kanal, a da zauzvrat dobijete nešto što ćete stvarno koristiti. I sad da završimo kako treba. Sve što smo danas prošli ima jednu zajedničku nit. Ljudi žele prečicu. Žele rješenje koje ne traži promjenu, ne traži trud, ne traži vrijeme. I tu nastaje prostor za prevare. Jer kad god neko ponudi nešto što zvuči lako, brzo i bez posljedica, to nije medicina, to je marketing. Medicina nije savršena, nema instant rješenja, nema garancije i često nema odgovore koje želimo da čujemo. Ali ima jednu stvar koju sve ove prevare nemaju. Dokaze! Iza svake terapije, svakog lijeka i svake preporuke stoje godine istraživanja, testiranja i provjere. To nije savršeno, ali je jedino što imamo što stvarno radi. Sa druge strane, sve ove stvari koje smo danas spominjali funkcionišu po istom principu. Uzmu djelić istine, zapakuju ga u veliku priču i prodaju kao rješenje. I onda ljudi počnu da vjeruju da je zdravlje nešto što možeš kupiti u kapsuli, u čaju, u narukvici ili aplikaciji. A nije. Zdravlje je dosadno. To je ponavljanje istih stvari koje već znaš. Kretanje, ishrana, san, kontrola stresa. To nije viralno, nije zanimljivo i ne prodaje se dobro. Zato ga marketing zamijeni nečim što zvuči bolje. I onda dolazimo do ključne stvari. Odgovornost. Nije problem što prevare postoje. One će uvijek postojati. Problem je što ljudi žele da vjeruju u njih. Jer lakše je vjerovati da postoji čudo nego prihvatiti da moraš nešto promijeniti. Zato sljedeći put, kad vidiš nešto što zvuči predobro da bi bilo istinito, zastani malo. Ne zato što si skeptik, nego zato što si pametan. Provjeri izvor. Pogledaj da li iza toga stoji nauka ili samopouzdanje. Jer danas svako može zvučati uvjerljivo. Vjeruj medicini, vjeruj ljudima koji su život posvetili tome da razumiju kako tijelo funkcioniše. I najvažnije, nemoj donositi zdravstvene odluke na osnovu komentara, reklama i osjećaja. Jer na kraju dana tvoje tijelo ne zanima šta je popularno, zanimaju ga samo stvari koje stvarno rade.